सदा साक्षी स्थिति में, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले, अनुभव करने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव।
ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो। पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरीपन एक बाप को याद करो। और अशरीरीपन एक बाप को याद करो। গতকাল তো বাবা মুরলিতে পুরো পবিত্রতার উপরে বলল, আর আজকে বাবার আদেশ হচ্ছে কোন সমানে থাকবো? নিজের পবিত্রতার স্বধর্মে, মানে আমি পবিত্র স্বরূপ আত্মা, আমি অশরীরী ज्योति स्वरूप पवित्र स्वरूप आत्मा। प्रश्न, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर, उन्हें पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। उन्हें पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फर्म भराओ। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियाँ ज्ञान की भूं कर आप समान बनाती हो। तुम भ्रमरियाँ ज्ञान की भूं कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्मा होगी, जो इस घराने की आत्माएं होंगी, वो महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएगी। वो महारोगी से निरोगी बनने की पुरुषार्थ में लग जाएगी। তো বাবা বলছেন কোনো নতুন আত্মাকে যখন নিয়ে আসবেন
তখন কোন দিন নিয়ে আসবেন? সব সময় অনেকেরা ভাবে বৃহস্পতিবার অনেক ভাই বোন আসে, সেদিন নতুনদের নিয়ে আসলে ওদের ভালো প্রভাব পড়বে, তাই না? কিন্তু কখনো কখনো বৃহস্পতিবারের ক্লাসে এমন কিছু থাকে, বলে না লিটিল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং। কখনো কিছু কথা মাথায় চলে গেল, এবার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেল। তো কোন দিন নিয়ে আসবে? রবিবার দিন। আর কখন? বিকেলবেলা, যাতে সে এসে, তাই না, কোর্সে বসতে পারে। गीत महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात, ओम माने की, ओम अर्थात अहम। अहम, अहम कौन? आत्मा। और मेरा शरीर कर्मेंद्रिया। बोले ना अहंकार, माने अहम মানে আমি যেই আকার নিজেকে মনে করি সেটা হচ্ছে অহংকার। তো অহম মানে হলো ওম। তো বাবা বলছেন আত্মা और मेरा शरीर कर्मेंद्रिया। তো অহম মানে ওম, তার উপরে লেখা হয় বিন্দু। তো আমি কে আছি? बिंदु आछि। आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परमपिता परमात्मा की। वो भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती है। बाबा आज के मने करिए दिच्छेन जे तुमी आत्मा आछो और आत्मार स्वधर्म शांत स्वरूप। और आत्मा कोथाकार निवासी? परम धाम, नील आकाश पेरिए, ताई ना, सेई सोनाली लाल आलोर जगत। फिर पार्ट बजाने टॉकी वर्ल्ड में आती है। तारपरे एखाने आत्मा ज्योति की करते एसेछे? रोल प्ले करते एसेछे। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे अपने स्वधर्म में रहो। तो आज के कौन स्वरूपे थाकबो सारा दिन? निजेर स्वधर्मे। पवित्र स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। बाप को याद करो, उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब यह है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय यह पतित दुनिया है, मनुष्य मात्र पतित हैं। समझाया गया है सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहा जाता है, जिसको सुख धाम कहते हैं। तो आगे बाबा आत्मार स्वधर्म मने करालो, तारपरे आत्मा आत्मार आसल सुखेर संसार कथा मने करालो। सुख धाम सतयुगेर कथा मने करिए दिल। भारत पावन था, अभी पतित है, दुख धाम है, यह चक्र फिरता रहता है। बाबा चक्रेर कथाओ मने करालो, যে তোমরা এইভাবে সত্য ত্রেতা দাপর কলি তুমি শরীর পাল্টাতে থাকো আর তোমার জীবনযাত্রা পাল্টাতে থাকে। अभी यह है कल्याणकारी संगम युग। वर्तमान कोथाय आछि? संगम युगे। जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है, पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने। संगम युगेर महत्व की? ऊपर वाला परम धाम निवासी शिव बाबा के सृष्टिते एसे काज करते हैं, पतित कलिजुग के सतयुग बानानोर जन्य। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचता बनाते हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है। जे जाकेई पूजो करुक ना केन, भगवान ईश्वर पिता से किन्तु एक, सारा किन्तु
সেই একজনই দেয়। দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু যা বলো না কেন, কিন্তু সারা শব্দ কে দেয়? সেই পরম ধামের পরম জ্যোতি, সেই পরম ব্রহ্ম শিব बाबाई सारा দেয়। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। तो ताकेई डाकছে पतित दुनिया, तो আসতেও হয় ताकेई। परम धाम से एक ही बार आता हूँ भारत को पावन दैवी राज्य बनाने। আর আসে তো কি কাজ করে? পবিত্র দুনিয়া ভারতে বানাতে আসে। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी को कोई नहीं जानते क्योंकि सब नास्तिक हैं, एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को न जानने कारण निधन के बन पड़े हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन अलमाइटी ऑथोरिटी देवी देवता राज्य था, सुख धाम था, फिर दुख धाम कैसे बना यह कोई नहीं जानते। একমাত্র শিব বাবা উপরে বসে সব দেখছে, কি করে শতযুগ সুখের সংসার ছিল আর কিভাবে কলিযুগে ঘরে ঘরে অশান্তি, লড়াই, ঝগড়া সব ভগবানকে মনে মনে ডেকেই যাচ্ছে। প্রভু কবে দূর হবে জীবন থেকে এই অশান্তি, তাই না? তো সব কিছুর সাক্ষী হলো সেই উপরওয়ালা। तो ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, अब वो तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं। वैराग्य आ जाता है, वो है रजोगुनी सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। बाबा বলছেন ঘর বাড়ি স্থূল বস্তু ছেড়ে চলে যাবা, এটা হলো রজোগুণী সন্ন্যাস। কেননা নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে গেলাম, আবার তো কারোর ঘর বাড়িতে থাকবো, তাই না? নিজের প্রফেশন ছেড়ে গেলাম, আবার তো কোথায় প্রফেশন করতে হবে, খেতে তো হবে, তাই না? তাহলে লাভটা কি হলো? বাবা বলছেন শতপ্রধান সন্ন্যাস নিতে মানা বাড়ি ঘরে থাকো, রাজার মতন থাকো, নিজের সব সম্পত্তি ভোগ করো, কিন্তু মনের মধ্যে ভগবানের याद करो, राजा जनकेर मतन। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं, तो यह खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था, भारत में सोना और हीरा बहुत अथाह थे। बाबा बोलছেন এত সোনা হীরা ছিল ভারতে, নাম ছিল ভারতের সোনার চিড়িয়া, তাই না? সব বিদেশিরা কি নাম দিয়েছিল? সোনার চিড়িয়া। তবে তো ওরা লুট করতে আসলো। কেন লুট করতে আসলো সবাই ভারতকে? কেন বিদেশে কিছু ছিল না খাবার জন্য, তাই না? সব জঙ্গল ছিল, তাই না? আদিম সভ্যতা ছিল, তো সেখান থেকে সব লুট করতে আসলো, এখান থেকে নিয়ে সব মালামাল হলো, তাই না? ভারত কিন্তু ছিল আর্য সভ্যতা, মানে সভ্য দেশ ছিল, আর এখানে সোনার চিড়িয়া ছিল। तो सोने के महल बनते थे, हीरे जवाहरतों की जड़त होती थी। সেখানে ইলেকট্রিসিটি কি হবে? দিওয়াল হবে সোনার, আর ইলেকট্রিসিটি হবে হিরে রত্নের, তাই না? এই জন্যে যেখানে হোটেল প্যারাডাইজ থাকে না, এরকম নাম থাকে, তো সেখানে ভ্যারাইটি রঙের লাইটের সুন্দর সফট সফট আলোর, তাই না, সেখানে দেখানো হয়। তো আসলে থোড়ি না সে সফট লাইট তো ইলেকট্রিকের লাইট, কিন্তু শতযুগে কেমন লাইট হবে, তাই না? রাতে ঘুমাবে তো চাঁদের আলোতেও, তাই না, সুন্দর হিরে রত্নের যে সফট লাইট শরীরকে রাতেও আরাম দেবে, তাই না? तो अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है। भारत ভগবান তো উপর থেকে দেখেছে না কেমন ঘর দ্বারে থাকতো, আর এখন
কেমন ঘর দুয়ারে থাকে। फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। বাবা বলছে আমার কাজ আবার সেই সোনা হীরের সংসার ফিরিয়ে নিয়ে আসা। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वो पतितों की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, স্নান করতে যাতে হ্যাঁ, তাই না? মানুষেরা ভাবে যে গঙ্গা হলো পতিত পাবনি, সেখানে স্নান করলে পবিত্র হব। কিন্তু আসল গঙ্গা কোথায়? আসল গঙ্গা তো বাবার সেন্টার, তাই না? সব কী করতে এসছি? জ্ঞান স্নান করতে আত্মা এসেছে, তাই না? फिर कोई भी पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। फिर साल बाई साल जाकर गंगा स्नान करते हैं, তাই না? বছর পর বছর গঙ্গা স্নান করে, লাভ তো কিছু হয় না। যদি লাভ হতো তাহলে অসুখ হলে বা বিপদ পড়লে গিয়ে গঙ্গা স্নান করতো, ডাক্তারের কাছে যেত না, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু এই গঙ্গা স্নান করলে তুমি পবিত্র হবে। इस समय कोई भी पावन नहीं। जब तक पावन बनाने वाला बाप न आए तब तक पावन बन न सकें। पावन बनाते हैं गीता का भगवान। वो भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान हैं व सर्वव्यापी भगवान हैं। यह तो भगवान की ग्लानि करते हैं। इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य, यह भारत के लिए गाया हुआ है। যখন ভারতে ধর্মগ্লানি হয় তখন আমি আসি। তাহলে অন্য সময় আমি কোথায় থাকি? ভারতের বাইরে থাকি, তাই না? ভারতে যখন ধর্মগ্লানি হয়ে আসি তার মানে অন্য সময় এখানে তো নেই না। অন্য সময় আর কোথায় থাকি? তাই না? উপরে থাকি। यह भारत के लिए गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते आए रचता और रचना बेअंत है अथवा नेति नेति है, हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी है। আগেকার ঋষি মুনি বলতো ভগবানের আদি অন্ত আমরা পেতে পারছি না, অনেক তপস্যা করেও তাকে পাচ্ছি না। কিন্তু এখনকার সন্ন্যাসী বলে দেয় সে তো সবার মধ্যে আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন और बाप कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देवता बनाता हूँ। सबका सद्गति दाता है ही एक, वही आकर पतित से पावन बनाए लायक बनाते हैं। বাবা বলছেন যখন সব পতিত হয়ে যায় আমি আসি, উপর থেকে নামি আকাশ সিংহাসন থেকে, আর আমি সবাইকে পবিত্র শুদ্ধ বানাই। बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। বাবা এসে জ্ঞান স্নান করিয়ে বাচ্চাগুলোকে পবিত্র করে, আর বাচ্চাগুলো শ্রাবণ মাসে গিয়ে শিবের মাথায় স্নান করায়, তাই না? যেটা বাবা করে সেটা, তাই না? বাবা রোজ মুরলি শোনায় বিন্দু বিন্দু যাতে তুমি বিচার সাগর মন্থন করতে পারো। তো বাচ্চাগুলো কি করলো? শিবের মাথায় কলসি লাগিয়ে দিল, বিন্দু বিন্দু জল পড়বে, তাই না? জ্ঞান গঙ্গা পড়বে। তো বাবা যা আমাদের সঙ্গে করলো সেটা বাবাকে করলো। বাবা বলছে তুমি তোমার বিষ আমাকে দিয়ে দাও, তো গিয়ে ওকে আকন্দ ধূত্র বিষের ফুল খুঁজে দিয়ে দিল, তাই না? तो बाबा बोलছেন लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा, बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ पवित्रता, शांति और सुख का।
বাবা বলছেন এমন দুনিয়া দেব যেখানে পবিত্রতা থাকবে, সুখ থাকবে, শান্তি থাকবে, তাই না? তো जो लौकिक बाप दे ना सके, বলছে তোমার শরীরের পিতা এইসব তোমাকে দিতে পারবে না। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र थे, তাই না? আগে কি ছিলাম? কলিযুগে সব শূদ্র, ব্রাহ্মণ হলেও শূদ্র। কেন? খান পান চাল চলন সব শূদ্র। বাবা বলছেন এবার সঙ্গম যুগে, তাই না, যে শূদ্রও যদি বাবার কাছে আসে সেও কি হবে? ব্রাহ্মণ হবে। কেন? তার সব খান পান সব শুদ্ধি হয়ে যাবে। तो अभी ब्राह्मण से फिर सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे। তো ব্রাহ্মণ হয়েছি, সব আহুতি দিচ্ছি বাবার জ্ঞান যোগ্যতে, তারপরে কি হব? দেবতা হব, তারপরে আবার তেতাতে ক্ষত্রিয় হব, তাই না? तो यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे, गाया भी जाता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, তাই না? বাবা সবাইকে রেস করাচ্ছে। যার ঠাকুরের প্রতিমা আগে কমপ্লিট হবে সে আগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আসবে, তাই না? কেউ হয়তো 50 বছর ধরে মূর্তি গড়ে যাচ্ছে, কেউ 5 বছর ধরে, কেউ 1 বছর ধরে, কিন্তু কম্পিটিশান হচ্ছে কাজটা কে আগে শেষ করবে। তো মূর্তি পুরো হবে তো সে মূর্তি আগে বিক্রি হবে, আগে পুজো হবে, তাই না? তো ঠিক সেই রকম তো বাবা বলছেন যার প্রতিমা আগে বিজয়ী হবে, আগে কমপ্লিট হবে, সে কৃষ্ণের সঙ্গে আসবে। তারপরে যে হবে নম্বরবার, তারপরের বালা পরে, তারপরের বালা পরে, তাই না? তো নম্বরবার চলবে। गीत में भी सुना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल न सके। 4 ধাম যাত্রা করে নিল কিন্তু ভগবানকে পেল না, তাই বলল চারি তরফ ফেরে লাগিয়ে নিলাম কিন্তু পেলাম না, তাই না? কেননা পাবে কি করে? এই দুনিয়া থোড়ি না থাকে, সে তো থাকে পরমধাম উপরওয়ালা, নিজেই বলি উপরওয়ালা, আবার নিজে খুঁজতে থাকি, তাই না? अभी है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में लेना पड़े। मनुष्य की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से, তাই না? ভগবানের সম্পর্কে, দুনিয়ার সম্পর্কে, জীবনের সম্পর্কে অনেক মানুষের অনেক রকমের মত, কারোর মত কারোর সঙ্গে मिले ना। अनेक प्रकार के द्वैत मते हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। बाबा বলছেন সত্য তেতা যুগে হবে সবাইর এক মত, আর সে মত হবে অদ্বৈত মত, মানা দৈবী মত, তাই না? भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। रोज दिन ভারতবাসী পুজো দেয়, কিন্তু কে পুজো নিচ্ছে, কে পুজোর রেসপন্স দিচ্ছে, কে ভক্তির রেসপন্স দিচ্ছে তাকে তো জানা উচিত না। तो अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाते हैं। তো ভগবান কে আছে যে ভারতকে কৌড়ি থেকে হীরের মতন বানায়।
गांधी अथवा नेहरू चाहते थे भारत में वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसीलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं, परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। তাই না? যতই নেতা মন্ত্রী যত ভাষণ করুক, আমি এই ঠিক করে দেব, ওই ঠিক করে দেব, তাই না, সুখ শান্তির রাজ্য করে দেব, বাবা বলছেন কোনো মানুষের হাতের এটা সম্ভব না, এ তো ভগবানের কাজ, তাই না? तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह भी भाई हो गया, बच्चे सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। तो आमियो आत्मा, সবাই আত্মা, সারা সংসারের শরীরে আত্মা, সব আত্মার পিতা সেই পরম पिता शिव बाबा, তাই না? अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण, आपस में भाई बहन ठहरे, আর এখন ভাই বোন হিসাবে ब्रह्मा बाबार সন্তান भाई বোন। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, यह तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। बाबा बोलছেন তোমাদের মতন সুখ কেউ ভুগিনি, এই জন্যে বলে না কুবেরের খাজানা ছিল। पीढ़ी का बहुत 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। तुम 84 के चक्र को समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने। बाबा বলছেন এখন আমি এসেছি তোমাদের হাত ধরে আমি সেই সুন্দর সত্যযুগের সুখের সংসারে নিয়ে যেতে। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो, फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। तो भगवान केও আগে চিনবে কারা? সেই দেবকুলের আত্মারা। আবার ভগবানের হাত ধরে হাঁটবে কারা? দেবকুলের আত্মারা। আবার ভগবানের হাত ধরে সত্যযুগে ট্রান্সফার হবে কারা? সেই দেবকুলের आत्मारा। तो आदितेও তোমার पाठ, अंतेও তোমার पाठ। तो देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं, और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रहा है। तो এখন বাবার ঠাকুরগুলো কমপ্লিট হয়নি, এখন বাবার ঠাকুরগুলো চলছে, বাবা ঠোকাঠুকি করছে, কাজ চলছে এখন, তাই না? সব তৈরি হবে তবে ट्रांसफ़र হবে না। तो फिर से स्थापना हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ। जो कल्प पहले बने थे उनका सेपलिंग लगा रहा हूँ, তাই না? যারা সব কাঁটার গাছ হয়ে গেছে, একে অপরকে কাঁটা চুভাচ্ছে, দুঃখ দিচ্ছে, বাবা এসে তাদেরকে ফুলের বাগিচা বানাচ্ছে, তাই না? ফুলের গাছ বানাচ্ছে। सतयुग में था एक धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। पतितात्माओं की महफिल है, बाप आते हैं सबको पावन बनाने, सदगति देने वाला वही एक है।
माया रावण दुर्गति करती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। তাই না, সব দুর্গতি করনে वाला রাবণ। তাই জন্যে যেদিন দুর্গা পুজোর দশহরা হয় সেদিন রাবণ পোড়ানো হয়। তো রাবণ তো রামায়ণের কথা, আর দুর্গা পুরাণ তো শক্তি পুরাণ তো আলাদা। তাহলে দুটো মিলিয়ে দেয় কেন? কেননা যেদিন মা দুর্গাগুলো দশহরা মানে 10 রিপুর উপরে বিজয়ী হবে, সেদিন রাবণ এই সংসার থেকে চলে যাবে, তাই না? बाप आकर पतित से पावन बनाए, दैवी गुणों वाले बनाते हैं। तो बाबा এসে কি করছে, সব দুর্গাগুলোকে পাওয়ার ভরছে, दैवी गुणेर पावर, दैवी शक्तिर पावर। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। এখন দেবী দেবতারা গুণ শক্তি ধারণ করছে, বাবা করাচ্ছে, বলে বলে বাবা করাচ্ছে, তারপরে দেবী দেবতাদের দুনিয়াতে শো করবে। अभी यह दुनिया बदल रही है, तुम हो बेहद के सन्यासी, उन्हों का है हद का वैराग्य। বাবা বলছেন সন্ন্যাসী হবার জন্যে ঘর বাড়ি ছাড়া দরকার পড়ে না। ঘর বাড়িতে থাকো, সুন্দরভাবে থাকো, সব কিছু সুখে ভোগ করো, কিন্তু বাবার মতন আত্মার স্বধর্মে টিকে থাকো। उनका है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। তাই না? এই জন্যে মা কালীর হাতে এক হাতে জ্ঞানরূপী খड्ग আর এক হাতে আগুন। কিসের আগুন? যোগের আগুন। আর এক হাতে অসুরের চুল, তাই না? তার মানে জ্ঞানরূপী খड्गতে নিজেরই ভিতরের অসুরগুলোকে খুঁজে জ্ঞান যোগের আগুনে স্বাহা করতে হবে। তবে মা কালী সব কলঙ্ক মুছে ফেলবে, আর কালী পুজোর পরের দিন লক্ষ্মী পুজো হবে, মানে ফর্সা হয়ে গেল, লক্ষ্মী হয়ে গেল, দিওয়ালি চলে আসলো, তাই না? তো ফির তুম বিকর্মা জিত বনেঙ্গে। তো মা কালীর যে পুজোই হলো আমাদের বিকর্মা জিত হবার প্রতীক, যে কিভাবে সব কলঙ্কগুলো मुझे फेल लो। बाबा ने समझाया है, जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फर्म अलग अलग भराओ, तो मालूम पड़े कि वो किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं ना, देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा, তাই না? বাবা বলছেন তুমি সবাইকে বলো, কিন্তু তীর লাগবে কার? অ্যাট্রাকশন হবে কার? যারা দেবকুলের आत्मा থাকবে। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे, फर्म भराने का कायदा भी ज़रूरी है, 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं, তাই না? তো যাকে নিয়ে আসবে রবিবার দিন বিকেলে নিয়ে আসবে, বলবে চলো ঘুরে আসি, তাই না? তো প্রথম দিন আসবে তো ক্লাসের নিচের কোর্সে বসিয়ে দাও, যদি ভালো লাগে দেন নেক্সট টাইম আসবে। যদি শতযুগী আত্মা হয় তার তীর লাগবে, তার আকর্ষণ হবে, দ্বিতীয় দিন আর তাকে ডাকতে হবে না, সে নিজে আসবে। আর যদি না থাকে আসবে না, তাই না? কিন্তু যদি কেউ দেখতে চায়, ঘুরতে চায়, তো তাকে কোন দিন নিয়ে আসবে? রবিবার বিকেলে, তাই না? तो 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं। भ्रमरी का मिसाल, तुम बच्चे भ्रमरियाँ हो, भूं भूं कर आप समान बनाना पड़ता है, তাই না? বাবা বলছেন, তাই না? ভূ ভূ করতে থাকো, যত কঠিন আত্মা হোক এক না একদিন
তাই না, ঠিক তৈরি হয়ে যাবে। देवता धर्म वालों की ही सेपलिंग लगेगी, बच्चों को युक्तियाँ भी सीखनी है। बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी और तुम पर रंग भी तब लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या हैं, कौन हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहेंगे ना, क्रिमिनल एसल्ट हो न सके। তাই না, তো বাবা বলছেন যেরকম দুনিয়াতে প্রথা চলে না, যে তুমি কৃষ্ণ ভক্ত, তাই না, তোমার ছেলে কৃষ্ণ ভক্ত আর কারোর মেয়ে কৃষ্ণ ভক্ত, চলো বিয়ে করিয়ে দাও, কাজ মিটে গেল। তাই না, তো এখানেও অনেকেরা বলে না, তোমার এখানে আমার ছেলে আসে, ওর জন্য একটা মেয়ে দেখে দাও, এখান থেকে হয়ে গেল, হয়ে যাবে, দুজনে ভালো মতন থাক। তাই না, তো বাবা কি বলে, এখানে ওই রকম সিস্টেম না, এ তো ঈশ্বরীয় পরিবার, এখানে তো ভাই বোন, তাই না, এখানে ওই সিস্টেমে ক্রিমিনাল দৃষ্টি তো হবে না। यह है राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानों बाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। তাই না, বাবা বলছে ভগবানের বাণী এটা, আমি তোমাকে কি বানাচ্ছি, রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি, মানে রাজারাও নিজের রাজমহলে তোমার মন্দির বানিয়ে পুজো করবে, রাজা বলে মনে করবে, তোমার সামনে আগে ঝোলি ফেলাবে। তাই না, আগে রাজা মন্দিরে যেত, স্নান দান করে আগে মন্দিরে পুজো দিয়ে ভরপুর হবার জন্যে বরদান নিত, তারপরে সে অন্যদেরকে দিত। তাই না, তো রাজাদের রাজা হয়ে গেল না। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, विकर्माजीत बनने के लिए, विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से, सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर, बेहद का वैराग्य कर, इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। ওই জন্যে দেখো यादगार আছে, মা কালী কোথায় থাকে, কোথায় পুজো হয় মা কালীর, শ্মশানে। শ্মশান মানে যেখানে দুনিয়াকে ভুলে যায় লোকেরা, বৈরাগ্যের জায়গা, তাই না। আর মা কালীকে নির্বস্ত্র দেখানো হয়, তার কারণ কি, দেহি অভিমানী স্থিতি, মানে সম্পূর্ণরূপে যখন আত্মা নিজের স্বধর্মে আসবে আর নিজেকে শ্মশানে থাকার মতন মনে করবে, তবে সে হবে মা কালী, তবে সে জ্ঞান খड्ग ধারণ করে যোগের আগুনে, তাই না, নিজে অসুরগুলোকে নাশ করতে পারবে। তো অ্যাকুরেট यादगार আছে, তাই না, তো বেহদের বৈরাগী হতে হবে, তাই না। दूसरा, भ्रमरी मिसल, भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। और बाबा तो आज के सेवा दिए दिएছে না, তো ভ্রমরীর কাজ করতে হবে না। এখন তো সবাই তো জানে না, কালকে অবশ্য সকালে আমি অ্যানাউন্স করিনি, তো বিকে শিবানী আসছেন সবাই তো জানেন 19 অগস্টে, কিন্তু সকালে বিকেদের যে ক্লাস হবে সেটাতে পাস কিন্তু খুব কম পাওয়া যাবে,
মাত্র 3টে পাস পাবো। এই জন্যে সকালে বিকেদের ক্লাসে না যাবা, মানে মাত্র 3জনই যেতে পারবে এখান থেকে। তো বর্দি বলল বিকে ক্লাসে বেশি জনকে ওরা এলাও করবে না, কেননা ওদেরই তো ভরে যাবে, তাই না? কিন্তু যারা নতুনদের নিয়ে যাবে সায়েন্স সিটিতে বিকেলে 5:30টার সময়, তো ওটাতে ওরাও নিজেরাও তো যেতে পারবে, তাই না? নিজেরাও সেখানে যেতে পারবে। তো সবাইকে কাগজে নাম লিখে, নাম সমেত, আর গাড়ি আর নাম, তাই না? 2 হুইলার 4 হুইলার আর যতজন যাবে তাদের নাম কাগজে লিখে আমার কাছে জমা দিতে হবে আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে, ঠিক আছে? তবে সব পাস পেতে পারবে, তাই না? কিন্তু চেষ্টা করবে যে সকালে বিকে ক্লাসে যেন খুব না যাবাই ভালো, কেননা সেখানে এলাও হবে না, পাস বেশি পাবো না, তাই না? আর শুধু নাম লিখিয়ে দিলাম আশা করে বসে থাকলে তারপরে আমি পাসও দিতে পারলাম না, তাই না? তাহলে মনটাও খারাপ হয়ে যাবে। তার থেকে টার্গেট রাখো যে বিকেলে যাতে, তাই না, অনেক নতুন আত্মাদের সেবা করে তাদের সঙ্গে আপনাদেরও নাম, মানে নতুন বাচ্চা আর কি, সেই হিসাবে পাস পেয়ে যাবে, তাই না? তো নতুন সেবা করে বিকেলে যাবাই ভালো। তাছাড়া যদি বিকেও যদি নতুনের ক্লাসে যায়, তাহলে বিকে শিবানী কীভাবে বলে, তার ভাইব্রেশন কেমন থাকে, তাই না? সেগুলো শেখারও তো আছে, তাই না? বিকে ক্লাস তো সবাই জানি যে কি হবে, সব নিয়ম কানুনের উপরে ক্লাস হবে, সেগুলো তো আমরা জানি। কিন্তু বেশিরভাগ নন বিকে ক্লাসে গেলে কি আমাদের শেখারও অনেক থাকবে, যে কি হিসাবে নতুনদেরকে বলতে হয়, কিভাবে শিখতে হয়, তাই না? সেগুলোও শিখতে পারবো। তো চেষ্টা করো যাতে বিকেলে নতুনদেরকে নিয়ে যেতে পারো, তাই না? তো মাত্র 3টে পাস পাবো আমি বিকেদের। তো কে ভাগ্যবান হবে জানি না, কিন্তু তাই না? তো যাই হোক, চেষ্টা করো যাতে বিকেলে যাবা, তাই না? আর নাম লিখে দিতে হবে, কাগজে নাম লিখে নাম সমেত দিতে হবে, আর গাড়িও বলতে হবে 2 হুইলার 4 হুইলার পার্কিংয়ের জন্যে ব্যবস্থা করার জন্য আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে, ঠিক আছে? चलो सेकेंड, तो भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। वरदान, सदा साक्षी स्थिति में, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। जो देह के संबंध और देह से साक्षी, जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वो इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं, वो इस पुरानी दुनिया से भी
साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। इसी को कहते हैं